Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta vam prikazujem još jednog GX karaktera. Taj GX karakter je Chumley. Chumley Hawkins, kako se god prezivao. To je Oilik. Chumley Huffington. Kao što znate, u Speed Duelu je dobio svoj skill i par nekih njegovih kartica. I ljudi su mogli da naprave njegov špil, barem neku osnovnu verziju. On kao duelista i nije neki igrač, mislim nije... Ima bukvalno 4 duela od kojih je sve 4 izgubio. I to protiv oca, protiv Cyrusa i čini mi se Crawlera i jedan mi fali, zaboravio sam koji. Tako da baš je loš duelista. U Speed Duelu je cool špil, znači može da bude jak, zavisi kako se napravi. Ja mu nisam pravio neki specifičan skill za njega, nije bilo potrebe za to. Mada imam jednu ideju koju ću verovatno napraviti, pošto je on bio umetnik i Pegas ga je zvao da radi kartice, artove i da kreira kartice. Ima onu jednu kartu kao na neke planine, nemam pojma kako se tačno zove, izbacit ću je tu negdje na ekranu. I tu kartu je on kreirao i kasnije je jadeno u jednu kartu, ali ovo što je on kreirao onako baš izgleda kao da je kreirao za sebe. Radi nešto sa bistovima, on koristi bistove, odnosno koale i kengure, tako da realno mislim da može ta karta da se uradi kao njegov skill, da bude to na neki njegov fazon. I to je to. Ajmo da vidimo šta sam ja ovdje spremio za njegov legendarni špil. Pa da, krenemo sa Chumleyem Huffingtonom. Inače, tu sam stavio skill od njegovog ćaleta, da ga posmatra i da kritikuje njegove duel sposobnosti, njegov špil. At the start of the duel, flip this card over. Chilling Outback. Znači, ovaj sleeve je mnogo cool. Sadnja strana normalica, ovaj je kao dajemo neki efekt. Cool. Inače, common. Chumley skill kaže once per turn you can change one face up koala or kangaroo monsters battle position. Koala and kangaroo monsters you control can attack while in face up defense position. If they do, apply their defense for damage calculation. Znači, jednom potezu možemo menjamo poziciju koalama i kangurima i isto oni koala i kanguri mogu da napadaju iz odbrane. I računamo njihovu odbranu kao atak, što je sasvim cool. Ćale, brale, vidjet ćeš ti jednoga dana. Dobro, idemo ovako. Šta smo mu ubacili? Pa, pošto nema u Speed Duelu nešto mnogo njegovih monstera, neki sam morao da dupliram ili tripliram. Tako da Big Koala mu je puta 3. Što je i njegov boss monster, mislim i špila, on ima svoju fuziju. Naravno tu Master of Oz koja zahteva Big Koalu i 10 Kangarua. Znači ovo mu je zapravo boss koji ima 4200 za napad bez efekta. Dok ovaj ima samo 2700. Ajde fokus, to je to. Da bi dobili znači Master of Oza treba nam 3 10 Kangarua. Kangur je cool, nije loš. Da bi ga prešli treba nam nešto od 1700 ili više. Ja mislim da. Tako da, coolčina, znači eto, to su mu kako da dobije Master of Oz. Ostale, i to su mu jedini kenguri, koala, ne, to su mu jedini kenguri, a koala ima još ovdje. Ima 10 koala, ja ovdje imam 2. Čini mi se da imam još negdje treću koalu, ali nemam blage veze u kom je špilu zalutali i što je u nečim drugom špilu, a ne kod Chumleya. Ali dobro, nema veze, pošto igramo Speed Duele, možda je malo prejako da imamo burn damage toliki po 400 za svaku kartu u protivničkoj ruci. Može to da se nakupi čas, šta znam. Bada dosta puta ja igram moje duele sa 8000, tako da ajmo da kažemo da je, fali mi još jedna, tu je negdje, naći ćemo je. Idemo dalje, sljedeća koala je Vampiric koala. Da, kad sam kod ovoga, pošto skill omogućava da ova koala bude u odbrani,
i da napada sa odbranom, ona ima 1800 za atak zapravo. Također Kengur može da se prebaci u odbranu i umjesto 1500 ataka da ima 1700. Što nije loše, nije loše. Vampirik koala ima 1800 za atak. Nije loše, ništa specijalno, jest da te healuje, ali skill nešto ne ide uz nju, ali dobro. Idemo dalje. Sea koala, imam 2 u ovom špilu. Mislim da mi treća baš i nije nešto potrebna, iako i imam negdje u drugim špilovima. Radi dobro efekat. Samo ti treba još jedan beast da bi odigrao efekat, tako da nije loše, a i može na način da se prizove brzo iz špila kroz Giant Reta. I ja sva sreća imam 2 za ovaj špil. Jedini targeti za Giant Reta su drugi Giant Ret i Sea Koala, tako da ubiju ti Sea Koalu, ti pozoveš njega i u tvom narodnom potezu kada treba da igraš, odigraš nekog drugog bista i nuliraš nekog protivničkog bossa i to ti je super. To je strategija. Ništa, za fuzije dalje sam dodao jednu Goddess with a Third Eye da bi dobili Master of Oza i to su njegovi monsteri koje sam ja odlučio da mu dam. Postoji Des Wombat, ja mislim, koji bi možda išao iz špila, mi nije bilo nešto važno da ga imam. Cool, nekako tematski izgleda kao da pripada ovom špilu, ali nisam htio da ga ubacim. Idemo dalje. Spiritual Forest, jedna od cool kartica za sve Beast i Beast Warrior dekove. I čak i Plant, mada Plantova nema toliko speed duelu. Bukvalno ih štiti da se ne unište u borbi barem jednom po potesu, što je top. Wild Nature Release, isto za beastove i kao i Big March of Animals. Znači ovo je nešto što je vezano za beastove, beast warriore i tako dalje. Tako da te kartice mu pomažu njegovoj toj nekoj strategiji. Drugi deo njegove strategije je fuzija. Tako da sam mu ja dodao karte kao što je polimerizacija, 2 komada, jer kad već ima 3 oza, mada teško nekada ih pozove, bolje da ima 2 polimerizacije da mu ne smetaju i eto, Fusion Recovery, ako jednog pozove da može da iskoristi Fusion Recovery da sa groblja uzme polimerizaciju i tako dalje. Također, Refusion je cool ovdje, zato što može, ako pozove jednog Master Oza, može da ga vrati kroz ovu kartu, što je super. Novija karta, pa i manje imam nego što treba, ali dobro, u ovom špilu je cool. Summoner's Art, da srčuje Big Koalu, a kad smo kod toga, Tribute Doll služi da bi Big Koalu lakše pozvali, jer je level 7 i može da se iskoristi kao jedna žrtva posle i da se special summona, što je top. Imamo jedan back row removal kao Cosmic Cyclone. I sad imamo dalje dodatak za beastove, Hull of the Wild i Super Rush Recklessly. To su dodaci za beast strategiju. Imamo jednu onako generičnu trap karticu koja može u svaki špil, tako da dodao sam u ovo i nekako je, ide uz njega neka kao rupa u šumi i upalo neki monster u rupu i to je to. Šalim se, ali da, morao sam nešto da mu pojačam špil sa nečim dodatnim. I zadnja karta je Walking the Dragon, koja služi kada se uništi. Može da pozoveš jednu fusion čudovište, ne mora fusion, može bilo koje čudovište iz špila ili ekstra deka, čini mi se. I to je to. Tako da, ako ti protivnik uništi to, bam, evo ga, Big Koala na teren ili Master of Oz, to je sasvim cool. Jedna od kartica koju sam ovdje stavio je neka kineska kartica koja me podsjetila da postoji ovo nešto sa kengurom. I sačuvao sam je tu, a tu u nekom trenutku kad hoću
možda da ubacimo u karticu u Speed Duel, mogu da je iskoristim, pošto original naravno nema. Ali kolja, neka stoji tu negdje, nek pravi smetnju. Inače, svaki od ovih špilova dobijaju Heavy Storm i Monster, Heavy Storm, MST, kako se kaže, Mystical Space Typhoon i Monster Reborn kao dodatak svaki put kada treba duel da se odradi, pošto od njih imam manjka u kartama, imam bukvalno 4-5 komada i onda podelim, ako igramo u 4 igrača ili u 2 igrača, po jednu kopiju svakom igraču, tako da to je to. Kao što vidite, ovaj špil ima oko 30 karata, znači nije neki meta špil, neko ludilo, nego je više gledano da bude to anime špil, da bude što više na tu foru, sa malo možda nekih kartica koje ga pojačavaju, mada nema tu nešto mnogo. Može tu naravno da se pojača špil dosta sa dodatkom, na primjer, Future Fusiona, da se što pre pozove Master of Oz, sa još nekim tu, ne znam, trap karticama i svačim nečim, ali ne. Radimo anime duele i zanimljive stvari. Tako da, to vam je to. Udarite neki like, subscribe i komentar. Jer javite ako treba nekako da se unapredi ovaj špil, šta vi mislite. I vidimo se u sljedećoj epizodi gdje ću prikazati Ćaleta Čamlijevog, Mr. Huffington. To je to. Dizzy Monsteri.